गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 1 तारिख रविवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेबे। ओडिया भाषारे एकादश श्रेणी विज्ञान संदर्भ पुस्तक लोकार्पित। एकादश श्रेणी अर्थात युक्त 2 प्रथम वर्ष विज्ञान छात्र छात्री ओडिया भाषारे संदर्भ पुस्तक प्रस्तुत करा जायछि। एथिरे गणित, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि पुस्तक रहिछि। विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु प्रस्तुत ए समस्त पुस्तक को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे लोकार्पित करिसेंति। ओडिया भाषारे एभली बही आगरु नथिबारु राज्य सरकार प्रत्येक उच्च माध्यमिक स्कूल को 10 ରୁ 20ଟି बही जोगाई देबाकू निष्पत्ति नेइछंती। विद्यालयर ग्रंथालय रे एई बही उपलब्ध हेब। पुस्तक गुड़िक प्रत्येक जिलार सदर महकुमारे विभिन्न दोकान रे उपलब्ध हेब। एथिपई ओडिया अध्ययन और गवेषणा संस्था प्रचेष्टा करिवो। एई पुस्तक समुदाय 700 उच्च माध्यमिक विद्यालयर 1,20,000 छात्र छात्री पई उपलब्ध हेब। कैबिनेट निष्पत्ति ओडिशा रे निर्माण हेब प्रतिरक्षा एरोस्पेस निर्माण सामग्री। शनिवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे 10टी विभाग 12टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ढेंकानाल जिलार गजमराठारे कल्याणी ग्रुप पक्षरु 1100 एकर जमी रे इंटीग्रेटेड न्यू एज मैन्युफैक्चरर कॉम्प्लेक्स प्रतिष्ठा हेब। एठारे टाइटेनियम, स्पेशल स्टील, ऑटो कंपोनेंट, एरोस्पेस प्रतिरक्षा सामग्री निर्माण हेब। 17,250 कोटी टंका निवेश हेबाकु थिबा ए प्रकल्प रे प्राय 20,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेब। सेहिपरि राज्य समवाय नीति को कैबिनेट अनुमोदन मिलिछि। जातीय ढांचारे राज्य समवाय नीति प्रस्तुत हेब। कैबिनेट निष्पत्ति आसंता मार्च पर्यंत दुबई सिंगापुर को जारी रहिब विमान उड़ाण। शनिवार अनुष्ठित होइतिला राज्य कैबिनेट बैठक। आगामी मार्च मास पर्यंत भुवनेश्वर दुबई और सिंगापुर को विमान उड़ाण जारी रखिबाकू बैठक रे निष्पत्ति होइछि। एहा परे विमान उड़ाण नहीं निष्पत्ति मुख्यमंत्री नेबे बोली कहिसेंति मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग। जलसंपद विभाग डाइवर्सन सिस्टम पई बैठक रे 362 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। मिलित व्यावसायिक सेवा नियुक्ति परीक्षा नियमावली 2022 रे संशोधन करा जायछि। ओडिशा यूनिफॉर्म सेवा कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2026 प्रणयन करा जायछि। अदालत को निर्देश अवमानना गणशिक्षा सचिव को हाजर निर्देश। अदालत को निर्देश सत्ते जड़े कर्मचारी को नियुक्ति कराई नदेवा घटना को नहीं हाइकोर्ट क्षुब्ध होइचंती। आदेशर उल्लंघन होइतिबा दर्शाई हाइकोर्ट गणशिक्षा विभाग सचिव एन थिरुमाला नायक, उच्चशिक्षा विभाग निर्देशक केन्दुझर जिला शिक्षाधिकारी एवं एबी स्कूल प्रधान शिक्षकों को पुलिस हाजर कराइबाकू निर्देश देइछंती। आसंता फेब्रुआरी 13 को मामलार परवर्ती शुणाणी पई समय धार्य होइछि। धार्य समय पूर्व अदालत को आदेश कार्यकारी होइतिले अधिकारी मानकू हाजरु रहिता मिली पारिबो। एक मामलार शुणाणी करी हाइकोर्टर विचारपति जस्टिस डीके श्रीपद ए आदेश देइछंती। एक विद्यालय रे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थिबा जणे व्यक्तिंक मृत्यु परे पुत्रंकू अनुकंपामूलक नियुक्ति रे अधिकारी माने हेळा कहिछंती। आज संसद रे उपस्थापित हेब केंद्रीय साधारण बजेट। 30 छात्र रहिबे गैलेरी रे। प्रथम थर संसद गैलेरी रे बसी संसद रे बजेट उपस्थापन देखिबार सुजोग मिलिबो। देशर विभिन्न राज्यरू चयन होई आसिथिबा 30 जन छात्रंकू एई सुजोग आज मिलिबो। युवपीढ़ीक मध्यरे संसदीय प्रक्रिया बाबदरे सचेतनता सृष्टि करिबाकू एभली पदक्षेप निया जायछि। छात्र माने अर्थशास्त्र, वाणिज्य विभाग एवं विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम रे शिक्षा प्राप्त होइचंती। परे सेमाने कर्तव्य भवन 1 रे थिबा अर्थ मंत्रणालय को जिबे। सेठारे विभागर वरिष्ठ अधिकारी मानंकठारू सरकारी कार्यर ढांचा बाबदरे ज्ञान आहरण करिवे। अर्थमंत्रीक सह बजेट उपरे मुक्त चर्चा रे मध्य सेमाने सामिल हेबे। उल्लेखयोग्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज पूर्वाह्न 11टारे संसद रे साधारण बजेट 2026 आगत करिवे। महाराष्ट्र प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री हेले सुनेत्रा पवार। स्वामी अजित पवार का मृत्युर चतुर्थ दिन में पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार महाराष्ट्र प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री भावे शपथ नहीं। मुंबई स्थित लोकसभा भवन में अनुष्ठित समारोह रे राज्यपाल आचार्य देवव्रत तांकु पद गोपनीयतार शपथ पाठ कराइथिले। 12 मिनिट धरी चलीथिबा शपथ ग्रहण उत्सव रे एक भावप्रवण परिवेश देखिबाकू मिलिथिला। अजित दादा अमर रहे नारे हल गुंजरित होइतिला। शनिवार सकाळे विधानसभा रे एनसीपी विधायक दल एवं विधान परिषद सदस्यों बैठक बसिथिला। सेथिरे सुनेत्रांकु सर्वसहमति रे दलर नेता चयन करा जायतिला। उपमुख्यमंत्री भावे शपथ पूर्व सुनेत्रा राज्यसभा सांसद पदरु इस्तीफा देइथिले। तांको स्थान रे पुओ पार्थंकु राज्यसभा पठाइबा लागि एनसीपी प्रस्तुति करुछि। भारत को 990 शताब्दीर मूर्ति फेराइबा अमेरिका।
900 ଶତାବ୍ଦୀର 3 କଂସା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ୍ ଏସିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାରତକୁ ଫେରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ 990ର ଚୋଳବଂଶ ସମୟର ନଟରାଜ ଶିବ, 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ସୋମସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ବିଜୟନଗର କାଳର 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦରର ବିଦ ପରବାଇ ରହିଛି। ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କାଂସ୍ୟ କଳାରେ ନିର୍ମିତ। ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ମନ୍ଦିରର ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। 1956ରୁ 1959 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରେ ଚୋର ଏହାକୁ ଚୋରି କରି ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନଟରାଜ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଆମେରିକାରେ ରଖାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଚେତାବନୀ 188 ନିୟୁତ ପିଲା ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର। ଛୋଟ ପିଲା ଓ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଦବହୁଳତା ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦ ଆଣୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ହୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ହୁର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 5ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସର 390 ନିୟୁତ ଜଣ ମୋଟାପା ବା ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 188 ନିୟୁତ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର କହିଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧୁମେହ, ହୃଦ୍ଘାତ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଓ ଲୁଣ ଜଡ଼ିତ ଖାଦ୍ୟ, ଟିଭି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ମେଦବହୁଳତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜରେ ଉତ୍ପାଦକତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ହୁ କହିଛି। ଇରାନର ଚେତାବନୀ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସତର୍କ କଲେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅମିର ହଟାମି। ଇରାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅମିର ହଟାମି ଶନିବାର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରସ୍ୟ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ବୃହତ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ପରେ ଇରାନର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଟାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ଭୁଲ କରେ ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସହ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜାୟନିଷ୍ଟ ରେଜିମ୍ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିବା ବେଳେ ହଟାମି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପରମାଣୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ କେହି ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଶହୀଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅମର ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସେନା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇସଲାମିକ ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନା କଲା ତୁର୍କୀ। ଇସଲାମିକ ନାଟୋ ଗଠନ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ଘନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁର୍କୀ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛି। ତୁର୍କୀ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାକାନ ଫିଦାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ କୌଣସି ନୂଆ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଗଠନ ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁର୍କୀ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚ ଗଠନ ପାଇଁ ହାକାନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିରେ ତୁର୍କୀ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ତୁର୍କୀର ଏଭଳି ବୟାନ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ହାକାନ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିହେବ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭରସାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 30 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ରାମ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 1900 କୋଟି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଶନିବାର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପରେଖ ଦେଉଥିବା ଲାନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁବ୍ରୋ, L&T ଏବଂ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଛାଡ଼ିବେ। ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। L&T ଏବଂ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ 3 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ବ୍ୟୟ 1900 କୋଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 1600 କୋଟି GST ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପଇଠ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯମୁନା ସଫାରେ ବ୍ୟୟ ହେଲାଣି 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯମୁନା ସଫା କରିବା ନାମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କଲେଣି, ମାତ୍ର ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ବି ଯମୁନାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଷାକ୍ତ ଫେଣ ହୋଇ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯମୁନା ନଦୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1951 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଓ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱେରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମରାମତି, ସ୍ୱେରେଜ ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଯମୁନା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
पाकिस्तान नेता कले स्वीकार देश देश बुली भिक मागिबाकू लागुछि लाज। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक निराट सत्य स्वीकार करिसेंति। से कहिसेंति से एवं देशर सेना मुख्यर फील्ड मार्शल असीम मुनीर देश देश बुली अर्थ सहायतार भिक मागिबाकू बाध्य होइसेंति। इस्लामाबाद रे शुक्रवार राति रे देश प्रमुख रप्तानिकारी बैठक रे से यह कहिसेंति। देशर आर्थिक स्थिति सेमानकू एहा करिबाकू बाध्य करिछि। अवश्य एहा मध्यरे देशर विदेशी मुद्रा भंडार परिमाण 2 गुणा होई पारिछि। किंतु बंधु राष्ट्रमानंकठारु विपुल ऋण अणा जाइछि। ऋण मागिबाकू जाउथिबा व्यक्तिंकू किपरि मुंड नियबाकू पड़े एहा समस्ते जानନ୍ତି। एहा करिबा बेले से एवं मुनीर उभय लज्जाजनक स्थिति रे पड़ନ୍ତି। एहा सेमानंक आत्मसम्मान उपरे बड़ बोझ बोली शहबाज कहिसंति। बेलुचिस्तान ने 37 विद्रोही निपात 10 पुलिस मृत। पाकिस्तान बेलुचिस्तान प्रदेश रे शनिवार बेलुच लिबरेशन आर्मी बीएलए एककालीन 12टी स्थान रे आक्रमण करिछि। एथिरे प्राय 10 पुलिस प्राण हराइछन्ति। एही सबु स्थान रे पुलिस संघर्ष रे 37 विद्रोही निपात होइछन्ति। बेलुच विद्रोही माने क्योटा, पसनी, मस्तुंग, नुसकी एवं ग्वादर जिले में आक्रमण करथिले। राजधानी क्वेटारे 4 पुलिस प्राण हराइथिले। विद्रोही माने नुसकी जिलार डेप्यूटी कमिश्नर को अपहरण करि नेछन्ति। बीएलए एहाको ऑपरेशन हेरोफ नाम देइछि। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ए आक्रमण पछरे भारतर हाथ थिबा दाबी करिसेंति। एही सीरीज आक्रमण पई बीएलए निजको दायी करिछि। सेना घाटी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी माननकू टार्गेट करा जायतिबा संगठन कहिछि। क्वेटा सहर रे अनेक विस्फोरणर शब्द शुणिबाकू मिलिथिला। समग्र सहर रे भारी सुरक्षा बल मुतयन करा जायतिला। मुख्य सड़क सुनसान रहिबा सह कारबार ठप होई जायतिला। ईरान बंदर रे प्रचंड विस्फोरण। अमेरिका सह उत्तेजना भितरे ईरान दक्षिणांचल बंदर नगरी सहर बंदर आवास रे शनिवार प्रचंड विस्फोरण घटिछि। ईरानी गणमाध्यम ए सूचना देछि। विस्फोरणर कारण किंबा क्षयक्षति संपर्क में किछि जଣା पड़िनी। रिवोल्यूशनरी गार्डर नौसेना कमांडर को टार्गेट करी ए विस्फोरण करा जायतिबा नै सोशल मीडिया रे खबर को खंडन करा जायछि। विस्फोरण जोगु अनेक कोठाबाड़ी क्षतिग्रस्त होइछि। ए बंदर हरमुज प्रणाली रे अवस्थित। ईरान और ओमान मध्यरे एहाको प्रमुख सामुद्रिक पथ भाबे व्यवहार करा जाउछि। समुद्र पथरे विश्वर जेतिकी तेल कारोबार हेउछि सेथिरु 1/5 ए रूट देई करा जाउछि। ईरान ने खामनेई शासन विरोध रे गत वर्ष डिसेंबर रु आंदोलन जारी रहिछि। एपिस्टिन फाइल ले न्यूयॉर्क मेयर कमा मीरा नायर। जन अपराधी जेफ्री एपिस्टिन को संबंधित किछि नुआ फाइल को अमेरिका जारी करिछि। एथिरे 30 लाख पृष्ठा, 180,000 फोटो एवं 2000 रु अधिक वीडियो सामना को आसीछि। किछि इमेल मध्य एथिरे शामिल रहिछि। एई इमेल ले न्यूयॉर्क मेयर जोहर ममदानी को मां तथा सुपरिचित चलचित्र निर्देशिका मीरा नायर को नाम रहिछि। अमेरिका फिल्म पब्लिसिस्ट पेगी सिगल 2009 अक्टोबर 21 रे एई मेल को एपिस्टिन को पठाइथिले। एथिरे लेखा अछि जे एपिस्टिन को प्रेमिका गिस्क्लिन मैक्सवेल को मानहट्टन टाउन हाउस रे चलिथिबा पार्टी मीरा फेरिचंती। 2009 रे मुक्तिलाभ करिथिबा मीरांको चलचित्र एमिलियार सफलतार मैक्सवेल ए पार्टी रखिथिले। एही पार्टी रे अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेजन प्रतिष्ठाता जेफ बेजोस, मीरांको समेत अनेक प्रमुख व्यक्तिविशेष सामिल थिले। अमेरिकार डंकी रूट्रे दिनकू धरा पड़िछंती 65 भारतीय, वर्षके 23,000 गिरफ। अमेरिका जीवा भारतीयों मध्य प्रतियोगिता लगी रही। उन्नत जीवन जापन पई एभली उच्चाभिलाष रखिथिबा लोक निज जीवन को भी बाजी लगाई दउछंती। डंकी मार्ग रे अमेरिका प्रवेश करने को चाहूथिबा एपरी उद्यम करी गत वर्ष प्रत्येक दिन 65 जन लेखाएं भारतीय धरा पड़िछंती। गत वर्ष जानुआरी रु डिसेंबर मध्य रे अमेरिका सीमा शुल्क विभाग मोट 23,830 भारतीयों को गिरफ करिछि। एहा सत्ते 2024 तुलन में 2025 रे अनुप्रवेश उद्यम ह्रास पाइछि। मात्र संपूर्ण भावे कटकणा लगी नहीं। पूर्वतन राष्ट्रपति जो बाइडेन को कार्यकाल में 85,119 भारतीय धरा पड़िथिले। किंतु चलित वर्ष नुआ धारा सामना को आसीछि। एथर भारतीय माने परिवार परिवर्ते एकाकी अनुप्रवेश उद्यम करथिले। अजित चाहूतिले एनसीपी एकाठी हो 12 तारिख रे होइतांता घोषणा, कहले शरद पवार। एनसीपी रो दुई गोष्ठी एकाठी होंतु बोली अजित पवार चाहूतिले। यह निश्चित भावे पूरण हेबा उचित बोली दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार को दादा शरद पवार कहचंती। शरद को अनुଯାयी दुई गोष्ठीर बिल पई अजित
शशिकांत सिंधे और जयंत पाटिल आलोचना आरंभ कर आसंता 12 तारिख रे घोषणा करा जाइथांता। मात्र दुर्भाग्य जे एहा पूर्वरु अजित आमकु छाड़ी चलीगले। सूचना अनुसार गत 17 तारिख रे अजित बारामती रे दादा शरद को भेटिथिले। एही बैठक रे वीडियो भी सामना को आसीची। एहार 11 दिन परे विमान दुर्घटना रे अजित को मृत्यु होइतिला। शीतरे थरुची उत्तर भारत। उत्तराखंड सीमार तापमात्रा विजुक्त 35 डिग्री। भारत उत्तर भागरे भयंकर शीत हेउची। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अनेक जिले में तापमात्रा 4 ରୁ 8 डिग्री भितर रहितिला। सेपरी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड उच्च पार्वत्यांचल में भीषण तुषारपात जारी रही। उत्तराखंड पिथौरागढ़ रे नेपाल चीन सीमार तापमात्रा विजुक्त 35 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। स्थिति एपरि होइछि जे बाहर किछि समय रहीगले आखिरे पानी जमी जाउछि। एभली कठिन परिस्थिति रे कलापाणी अंचल में सशस्त्र बाहिनी जवान स्वतंत्र चषमा पिंधि पाट्रोलिंग करुछंती। एठारे नदी, नाल और झरणा बरफ पलटि जाइछि। पीवा और रोषेई पाई जवान को बरफ तरळाइबाकू पड़ुछि। भारत और बांग्ला मध्य मत्स्यजीवी प्रत्यार्पण 151 जनक प्रत्यावर्तन। भारत और बांग्लादेश रे विभिन्न समय अनेक मत्स्यजीवी जलसीमा अतिक्रम करी गिरफ होइतिले। मोट 151 जन मत्स्यजीवी निज निज देश को फेरी पारिछंती। बांग्लादेश सरकार 21 जन भारतीय मत्स्यजीवी और 2टी माछधरा बोट को मुक्त करिछि। सेहिपरि भारत सरकार 128 जन बांग्ला मत्स्यजीवी एवं 5टी माछधरा बोट को मुक्त करा जाइछि। बांग्लादेश सरकार विदेश मंत्रणालय और भारतीय तटरक्षी बाहिनी आलोचना पर यह पदक्षेप निया जायतिला। बंगोपसागर रे आंतर्जातिक जलसीमार यह प्रक्रिया संपूर्ण करा जायतिला। भारत पक्षरु तटरक्षी बाहिनीर जहाज समुद्र पहरदार एवं विजय एथिरे सामिल होइतिले। बांग्लादेश पक्षरु कोस्टगार्डर कामारुजामान और सोनार बांग्ला जहाज सामिल होइतिले। केसीआर को एसआईटी समन आज बासभवन ने हेब जेरा। तेलंगाना पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव तथा केसीआर को पुणी थरे एसआईटी नोटिस जारी करिछि। सीआरपीसी धारा 160 अधीन रे जेरा पई हैदराबाद स्थित निज बासभवन ने उपस्थित रहिबाकू तांकू कुहा जाइछि। तेबे केसीआर एराभेली रे जेरा पई दाबी करथिले, मात्र जांच एजेंसी तांकर ए अनुरोध को प्रत्याख्यान कर दैछन्ती। सरकारी रेकर्ड रे थिबा ठिकणा रे केवल जेरा कराजिबो बोली एसआईटी पक्षरु कुहा जाइछि। उल्लेखयोग्य मुख्यमंत्री थिबा समय होइतिबा फोन टैपिंग मामला रे केसीआर को विरोध में कार्यानुष्ठान निया जाइछि। क्रमागत द्वितीय दिन में सुना रूपा दर कमिला। साधारण बजेट उपस्थापनर गोटे दिन पूर्व सुना रूपा दर रे बड़ ह्रास घटी। क्रमागत द्वितीय दिन में अर्थात शनिवार मध्य उभय धातुर दर निम्नमुहा होइतिला। 24 कैरेट सुना 10 ग्राम दर रे 8620 टंका ह्रास होइछि। एहार दर शनिवार 10 ग्राम को रहितिला 1,60,580 टंका। सेहिपरि 22 कैरेट सुना 10 ग्राम को दर रे 7,900 टंका ह्रास होइतिला। एहार दर 10 ग्राम को रहितिला 1,47,200 टंका। रूपा दर रे दशंधि मध्य सर्वाधिक ह्रास देखिबाकू मिलिछि। क्रमागत वृद्धि पाई आकाश छुआ होइतिबा रूपा किलो पिछा दर 55,000 टंका ह्रास पाइछि। तेणु एहा किलो पिछा दर 3,50,000 टंका होइछि। रवि के हाल नुआ सीएमडी नियुक्त। हालुका लढ़ुआ विमान तथा एलसी तेजस निर्माण करुथिबा हाल नुआ सीएमडी को नाम घोषणा होइछि। ऑपरेशन डायरेक्टर रवि के नुआ सीएमडी नियुक्त होइछन्ति। से एलसीए मैन भाबे परिचित। एलसी प्रकल्प रे विलंब होई चलिथिबा बेले तांकु ए नियुक्ति मिलिछि। एबे सरकार मध्य विमान निर्माण रे घरेई कंपनी को सामिल करबाकू योजना करुछन्ति। हाल वर्तमान सीएमडी डीके सुनील को कार्यकाल एप्रिल 30 रे शेष होउछि। एहा परे रवि दायित्व नेबे। मेकानिकल इंजीनियरिंग एवं आईआईएम सहित फ्रांस रे उच्च शिक्षा नैथिबा रवि गत 30 वर्ष हैला एविएशन सेक्टर रे सक्रिय अछंती। से तेजस रो आईएएफ रो फ्लाइटिंग स्क्वाड्रन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। नासार पंचम बेसरकारी महाकाश अभियान ऑक्सियम स्पेस हैला चुक्ति। अमेरिकार महाकाश संस्था नासा एहार पंचम बेसरकारी महाकाशचारी अभियान ऑक्सियम मिशन 5 पई ऑक्सियम स्पेस को चयन करिछि। जनवरी 30, 2026 रे एही चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। ए मिशन जनवरी 2027 रे फ्लोरिडार केनेडी स्पेस सेंटर रु लॉन्च हेबाकू लक्ष्य रखा जाइछि।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ 14 ଦିନ ରହିବେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ନାସା ଲୋ ଅର୍ଥ ଅର୍ବିଟର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସଂସ୍ଥା ନିଜର ଆର୍ଟେମିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ମିଶନ 2030 ପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେସରକାରୀ ଅକ୍ସିୟମ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଓହରିବେ ପ୍ରମିତ ଝାବେରୀ, ଫେବୃଆରୀ 11ରେ ଶେଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ସାର୍ ଦୋରାବଜୀ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ପଦରୁ ପ୍ରମିତ ଝାବେରୀ ଓହରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 11, 2026ରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନୋଏଲ ଟାଟାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ସିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ସିଓ ଥିବା ଝାବେରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଟାଟା ସନ୍ସରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବହୁଳ ଅଂଶଧନ ରହିଥିବାରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଝାବେରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏସ୍ଇସି ନୋଟିସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସହମତି ଆମେରିକା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବିଲିୟନିୟର ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସାଗର ଆଦାନୀ ଆମେରିକାର ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସିଭିଲ୍ ଫ୍ରଡ୍ ମାମଲାର ନୋଟିସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କର ବ୍ରୁକଲିନ୍ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ଆଦାନୀଙ୍କ ଓକିଲମାନେ ଏହି ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏହି ମାମଲା ଏକ ବୃହତ ବ୍ରାଇବେରୀ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏହିସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ମାମଲାରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ମାମଲା ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ 90 ଦିନ ସମୟ ମିଳିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେରିକାର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ରହିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ 5 ୱିକେଟ୍। ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 46 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 4-1ରେ କବ୍ଜା କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 271 ରନ୍ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଓପନର ଇଶାନ କିଶାନ ମାତ୍ର 43 ବଲ୍ରୁ 103 ରନ୍ର ଏକ ଧୁଆନ୍ଧାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 63 ରନ୍ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 42 ରନ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 272 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ 19.4 ଓଭରରେ 225 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ସର୍ବାଧିକ 80 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହି 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ସର ପଟେଲ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଶେଷ ସୁପର 6 ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଖେଳାଯିବ। ଜିମ୍ବାୱେର କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଦୁଇ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୁପର 6 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ସମସ୍ତ 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବାରୁ ଉଭୟ ପଏଣ୍ଟ ଓ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ଆଶା ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ମହାତ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ 191 ରନ୍ରେ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶନିବାର ଜିମ୍ବାୱେରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟି ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଲାଗି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ କମିନ୍ସ। ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର 10ମ ସଂସ୍କରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଶନିବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳ ଘୋଷଣାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କୁ ଘୋଷିତ 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି। ସେହିଭଳି ଚୟନ କମିଟି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ବ୍ୟାଟର ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଓ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। କର୍କଟକୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିବା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନବଜୋତଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ସବୁଦିନ ଗୋମୂତ୍ର ପିଉଛି ଓ ଗାଧୋଉଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ ନବଜୋତ ସିଂ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡକ୍ଟର ନବଜୋତ କୌର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମୂତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗୋମୂତ୍ର ପାନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହରାଇବାରେ ଗୋମୂତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଔଷଧ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ନବଜୋତ କହିଛନ୍ତି।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବଜୋତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ପ୍ରବଚକ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଠାରେ ନବଜୋତ ନିଜ କର୍କଟ ଲଢ଼େଇର କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କୁ କର୍କଟ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ 4 ସପ୍ତାହ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିୟମିତ ଗୋମୂତ୍ର ପାନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ କର୍କଟକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।